एबे आम टुनटुन भी आज जाइए सका उठी गाधे पाधे शोई पड़ा टुनटुन छुआ लोक निद हो टुन या ना लो शोई पड़ू आग को फेब्रुआरी मस आसुची आम गोलाप गचर दुईटी गोलाप फुटी अति सुंदर गोलाप दुईटा होता तापर पागिल कह घटना कौन है पागिल कौन है घटना बाबुन ड्यूटी भल ड्यूटी पड़ी बाबुन मटर छुई छड़ेगा लगी एबे बाहरी चलिलु छक को गाँ गंडारे ही गाई गोरु देखा मिले जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल 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 भिडियो आरंभ कर समय बर्तमान 7:30 पाखापाखि है सूर्यदेव भी आसीगले पाग पूरा परिष्कार पूरा खरा आज जाइए एपटे गाड़ी भी थुआई धुआ हाँपाई पप आसेनी पप आसिले धुआ हम कहीं एकला मोटर लगे धोई पारू ना धुआ धुई हम काम सरी आसला आउ घंटे 2 घंटा काम अच्छी खरा अति सुंदर खरा भी आसीगला एपटे देखो कुकुर छुआ केमी गाड़ी आगे सब शोचती खरारे ठंडा लगुच बोधे ठंडा कमीगला आ बेसी ना जैकेट फैकेट भी ना खाली चदर गोटे घोड़े अल्प अल्प ठंडा एबे चलते घर को जावा देखा बो पागिली छुआमी समस्ते कौन कर एपटे बोर परिया कटा चलती सकाल सकाल आज जोरसोर परिया कटा हो सका बाबुन भी एपटे लगी बाबुन कौन हो बाबुन भी मटर छुई छड़ेगार लगी एपटे सब किसी परिया भी कटा हो गला भी कटा चलती एबे पागिली चा नहीं आसीगला नाली चा जाइए चा टे पी नवा बाबुन आज सकाल जो एत सब परिया कटा हो कौन जाचु ना कौन कहलु ठाकुर जेजा माने सेटा बुझे पूरा भल से कह कौन कह भल से क्लीयर करी जेजर बापार श्राद्ध से सब परिया पत्र कटा चलती एपटे भी चुली पाखे आहरी परिया कटा ही आसीगला छुआमी एवं रोषे लगे सेपटे फुलकोबी आलू सब कटा ही एपटे भी आलू भजा चलती इटा फुलकोबी आलू रसा हम बोधे फुलकोबी आलू रसा हम आहरी सब भी आइटम हम भजा डाली आउ गोटे मिक्सचर तरकारी सेपटे पागिल भी लगी कम जा पागिल पाखक एपटे पागिल भी कम चलती पागिल पिंड जो रोषे हम रोषे कर लगी पागिल सैला सब कटाकटी चलती एवं बो टे पचार आज आइटम कौन कौन हो बो आज आइटम कौन कौन हो विभिन्न प्रकार आइटम सब आइटम हम एपटे भी नेउटिया साग भी अच्छी भजा हम पूरा फ्रेश फ्रेश नेउटिया साग हाटरू आसला आसी फ्रिज रे रही पूरा फ्रेश अच्छी नेउटिया साग भी भजा हम एटा मुख्यतः पिंड भजा हम आउ अल्प किसी आम भी खाइबू एपटे देखो भेंडी गोटा कटा हो रही गोटा भजा हम बाबुन ड्यूटी भल ड्यूटी पड़ी बाबुन मटर छुई छड़ेगा लगी छुआ लोक जमी शिखी एबे चलन टे आम पाला आड़ को जा देखिक आसा गछ केते बड़ है गछ देखा कहीं फलू न फलू गछ नेलिया नेलिया बाड़ी देखा हम माने सुंदर लगे देखापी एबे जाई देखा केते बड़ गछ है आसीगलु पाल को एपटे सब पानी दिहला सब फेर भी सुखीगला सब पानी दवाक पड़ो एपटे काकुड़ी गछ सब कोड़ा हाँवाई प्रस्तुत होगा रेडी होगा काकुड़ी गछ सेपटे भेंडी भी अच्छी एपटे साग देखा साग कहीं बढ़ुनी लेट हो कहीं सार दिहनी कहीं घरे आमे मैंने निजे खाइबू से सार फेर दिहनी कि आमर तो बिक्री नुह जे सार देदेवा बढ़ीज एपटे कोसला शाग आसला एटा पालंग
सब गछ मंजी अधे माड़ खाईगला पिंपुड़ी खाईदे एपटे धनिया एपटे पोई गछ पोई टे लेट्रे गछ है एपटे सब पोई एपटे सब भेंडी गछ सब कोड़ा कोड़ी हम सार दिया हम तापर जाई फल एपटे बोईती कखारू गछ भी बड़ बड़ हो गलानी अल्प किसी पाल करूँ घरे परिवा खावाई से आसला अल्प दिन बाहर फल शाग आउ 2-4 दिन खाइला भाई हो घर को जीवा सकाल सकाल समस्ते पूरा जोरदार कम लगी पड़ते रोसई रे आलू भजा चलती आलू भजा एपर्यंत भी सरीनी एपटे शाग भी बछा हो मैंने कम आज फुर्सत ना डबल कम चलती एपटे भी बोर परिवा कटा भी आज सरीनी परिवा कटा चलती सेपटे रोसई चलती बाबून एपटे भी साहाय्य करने बस सबू कम कंटिन्यू चलती आज सकाल पूरा जोरसोर रे कम बो एत कम कर तो छड़े डाक बाबून कह बो एत कम कर मत छड़े डाकी एबे आम टुनटुन भी आज जाइए सकाल उठी गाधे पाधे शोई पड़ा टुनटुन छुआ लोक निद हो टुन या ना लो शोई पड़ू टुन टे कहीदि हालो टे कहीदि हालो कहीदि टे टुन देखु कहीपर कि हसीदब टुन पारा कहीं टुणु पारा कहीं लो टुणु पारा देखापी भल पाए आम दांडे सब पारा बुलती तार सब पारा को लक्ष्य सी एबे भी अनौची देखो चारिआडे खोजुची पारा कुआडे गला टुणु हालो कह दियो हालो कह दियो टुणु मोबाइल धरिया चेष्टा करनी एबे टुणु को घरे छाड़दबा घरे छाड़दे बाहर टे छक को जा टे कम अच्छी छकरे भी अन्य कम भी रोचे जावाक पड़ो ए टुणु को छाड़दबा घरे टुणु घरे रही मु छकुरे आसे आसने बुलवा एबे बाहरी चलिलु छक को गाँ गंडारे ही गाई गोरु देखा मिले रास्तार किंतु बजार सहर रे एमती मिल ना आसी छक पाखापाखि पहुँची गलुनी अल्प बाटा रहा छक एपटे माछ दुकान जाम आज बुधवार एपटे देखो काली भी आसी सकाल सकाल छकार बुलुंट एपटे छकरे भी अति सुंदर सुंदर माछ सब पड़ी बढ़िया माछ देसी माछ पूरा नई माछ हेले आज जेजेंग श्राद्ध घरे आइंस हेनी पाखु जाइए आपण मैंने देखे दूसरी आज आइंस घर को जीवनी पूरा नई माछ सब अच्छी फ्रेश फ्रेश चिंगुड़ी नंडा भी पूरा व्यस्त अच्छा नंडा सब पुड़िया फुड़िया रेट तो बढ़ीगला आज्ञा एमती परिस्थिति पुड़िया आ मिलूनी छकरे एबे चलतु जलखिया जावा एपटे कुचिया दुकान को कहीं घरे आज समस्ते रोसईर व्यस्त अच्छा खाया पीआर व्यवस्था है बो बापा पागिली से सब खाइबे आमको ही मानर मोर पुअर खाइबा पड़ो जलखिया नहीं जावा टे एबे आज पहुँची गलु जलखिया दुकान में गरम गरम ताजा ताजा जलखिया एपटे सब रेडी नहीं घर को जावा एबे दुकान पूरा जाम अच्छी आम बराद कर आमर बांधिकी रखिथे जलखिया टे चा पी नवा जलखिया बंधा हो किसी समय बंधा हो नहीं घर को बाहर पूरा व्यस्त अच्छा एबे जलखिया आसीगला एबे खाइबा बाबुन भी आरंभ कर देछि मान बाबुन से जलखिया केमी लगु सिंगड़ा सुपर टेस्ट घुगुनटा आज कहीं घरे समस्ते कम व्यस्त अच्छा
ସେମାନେ ସକାଳ ଖିଆ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3-4 ଜଣ ଖାଇବୁ। ବଜାରରୁ ଆଣି ଖାଇଦେଲୁ। ଦେଖଉଛି ଏପଟେ ବି କାମ ବି ସରିନି। ଏପଟେ ବୋଉର ବି କାମ ଚାଲିଛି ପୁରା। ଏବେ ବି ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି, ସରିନି। ସକାଳୁ ପୁରା ବୋଉ ଲାଗିଛି ପରିବା କାଟିବାରେ। ଏପଟେ ପାଗିଲିର ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ପାଗିଲି ପିଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ରାନ୍ଧିଲୁଣି? କଦଳୀ ଭଜା, ସାରୁ ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଆଉ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଭଜା, ଡାଲି। ପାଗିଲି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲାଣି। ଏପଟେ ଛୁଆ ବି ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚାଲିଛି। ପାଗିଲି କହୁଛି ବୋଉ ହେଲେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଳୁ ଭଜା ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କୋବି ମଧ୍ୟ ଭଜା ହେଲାଣି। କୋବି ରସା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଟୁଣୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦେନେ ବା ପା ସବୁ କହିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଅନେଇକି ଆଉ କିଛି କହୁନି। ଟୁଣୁ ଟିକେ ଏପଟେ ଅନାଅ, ଟିକେ କହିଦିଅ ବାପା ଟିକେ କୁହ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ନ କହିବୁ ଟିକେ ହସିଦିଅ, ଅନେଇକି ଟିକେ ଏପଟେ ଅନେଇକି। ଟୁଣୁକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନି। ଟୁଣୁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି, ଲାଜ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଏତେ କାମ ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବୋଉ ଆସିଲା ଖଟା କରିବା ପାଇଁ, ଟମାଟୋ ଖଟା, ଯେଉଁଟାକୁ ଚାଟିନି କହନ୍ତି। ସେପଟରେ ପାଗିଲିର ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ପିଣ୍ଡ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି କାମରେ। ଛୁଆ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚିନି ପଡ଼ିବ ଖଟାରେ। ମିଠା ଅଧିକା ହେଇଯିବ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବିଳା ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବୋଉ କହିବା କଥା ଯେ ଖଟାରେ ମିଠା ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ବରଂ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମିଠା କମ୍ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ବୋଉ ହାତ ତିଆରି ସ୍ପେଶାଲ ଖଟା। ଏପଟେ 2 ଜଣଙ୍କର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଟିକେ କାମ ଫାଙ୍କା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବୋଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳକୁ ହସୁଛନ୍ତି ଚାପି ଚାପିକି। ମୋ ବୋଉ ହେଲା ମେନ୍। ମୋ ବୋଉ ନଥିଲେ କିଛି କାମ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଛୁଆ ଆମେ ବସିଗଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ବୋଉ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଜାଗା। ଏବେ ପାଗିଲି କହୁଛି ଯେମିତି ସବୁ କରିସାଇନୁ। ହଁ କ'ଣ ଯେମିତି କରିସାରିନି, ସେଠୁ କହିଲେ ହେଇ ବୁଲିଲେ 2 ଜଣ। ନାଇଁ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିନି ମୋ ବୋଉ କରିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ମେନ୍ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର। ମୋ ବୋଉ ସବୁ ମୁଁ କରିଛି। ମେନ୍ ଜିନିଷ କରିଛି। ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ କରିନେ ବି ମୋ ବୋଉ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ନା, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ମୁଖ୍ୟ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ କରିଛି ବୋଲି 2 ଜଣ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ। ଗୋଟା ମସଲା ମାନେ ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗୋଟା ମସଲା ମୋର ମନେ ନଥିଲା, ଏଠିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟା ମସଲା ନାହିଁ ବୋଲି କାମ ବନ୍ଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଛାତ ଉପରକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଛାତ ଉପରେ। ପାଗିଲି ବି ଆଜି ଯାଇଛି ଆଗେ। ଏପଟେ ସବୁ ଆମ ଧାନ ବିଲକୁ ପାଣି ମଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମ ଗୋଲାପ ଗଛରେ 2ଟି ଗୋଲାପ ଫୁଟିଥିଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ 2ଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପାଗିଲି କହିବ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ହେଲା। ପାଗିଲି କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣାଟି? ମାଙ୍କଡ ସବୁ ପୋଛିକି ଖାଇଦେଲା, ତା ଡାଳ ପତ୍ର କଢ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ପାଗିଲିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ସବୁ ଏ ଗଛକୁ ଟୋଟାଲ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ନଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ହସୁଛି କେମିତି ଦେଖ। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ପତ୍ର ସାର ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଫୁଲ ମଧ୍ୟ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏପଟେ। ଦେଖିବା ଫେବୃଆରୀ 14କୁ ଫୁଟି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ହବନି ଅପେକ୍ଷା। ପାଗିଲି କହୁଛି ହବନି। ପାଗିଲି ହବ ନା ଫେବୃଆରୀ? ହଁ ହେଇଯିବ ନା ଫେବୃଆରୀ। ହେଇନଥିବ। ହଁ ଏଇ କଢ଼ ହେଇଯାଇଥିବ। ନା ହେଇନଥିବ। ଏବେ ଟିକି ଟିକି କଢ ହେଇଛି ଆଉ। ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ହବ କି ନାହିଁ। ଟୁଣୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ପାଗିଲି ପାଖରେ। ଟୁଣୁ ଟିକେ ହାଲୋ କୁହ। ଟୁଣୁର ଜିଦ୍ଦି ଯେ ମୋବାଇଲ ନେବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢ଼ି ଶୁଖା ହେଇଛି। ବଢ଼ି କିଛି ବିଛା ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଣୁ କେମିତି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ମୋବାଇଲ ପାଇଁ। ତାର ବି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ହେଲାଣି ଏବେ। ଟୁଣୁ
ମାଡ ଖାଇବ ମାଡ ମୋବାଇଲ। ଏପଟେ ଆମର ପେଡା ଗଛରେ ବି ବାରମାସୀ ପେଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତାକୁ ଖାଇଲାକୁ ଅତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଡା ହେଉଛି ନା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକା ହୁଏ, ଭଲ ଲାଗେନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପେଡା, ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପେଡା ପାଚିଛି। ଛାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଳ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଗଛ ଛୋଟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କ୍ଲିଅର ଆସୁନି। ବଢ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ସେପଟେ ଡାଳୁଅ ଚାଷ। ଏ ଯେଉଁ ଜମି ଦେଖାହେଉଛି ଧଳା ଧଳା, ଇଏ ସବୁ ପଛ ଗଛରା ଏବେ ପାଣି ମଡ଼ା ହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୀଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ା ଆଗ ଗଛରା ନୀଳ ନୀଳ ଦେଖାହେଉଛି। ମା ଡଗରଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଘରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କଦଳୀପତ୍ର, ପାନ, ଧୂପ, ଫୁଲ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେପଟୁ ସବୁ ଆସିବ। ଖାଲି ନନାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ଆସିଗଲେ ପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ଡାଲି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ୟା ପରେ କ'ଣ ତରକାରୀ ହେବ? କୋବି ଆଳୁ କଷା। କୋବି ଆଳୁ କଷା ହେବ। ସେପଟେ ପାଗିଳି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଦେଖିବା ଏପଟ ଚୁଲିରେ। ପାଗିଳି କ'ଣ ଚାଲିଛି ତୋର? ମୋର ଏଠି ତରକାରୀ ଚାଲିଛି। ପାଗିଳିର ଏଠି ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ବାବୁନ ବି ଆସିଗଲା। କ'ଣ ଗୀତ ଶିଖିଛ? କି ଗୀତ? ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ସେଇ ଗୀତ ମାନେ ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ଶିଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ପଢ଼ି ଶିଖିନା। ତୃତୀୟରେ ବି ଅଧା ପଢ଼ିଦେବୁ। ପଛପଟରେ କ'ଣ ଧରିଛି ଦେଖଛ ନା? ପାଗିଳି କହୁଛି ପଛପଟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରିଛି, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବୁନ ଦେଖେଇଲ କ'ଣ ଧରିଛ? ମୋବାଇଲ। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଗାଁ ଚାଉଳ ଗାଁ ଚାଟ ସିଏ ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଧରି ବାହାରିଲା, ସିଏ ପାଠ ପଢି ପାଟି ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା, ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ମାଡ଼ିଗଲା ତଳେ ପଡ଼ି। ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିଲେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରବର। ପିଲାଟି ପଚାରିଲେ ତୋର ଅବସ୍ଥା କିଏ ସେ କଲା? ପିଲାଟି କହିଲା ପାଣି ବାଟେ ଆସୁ ଆସୁ ଖସିଗଲା, ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ମାଡ଼ିଗଲି ତଳେ ପଡ଼ି। ଏତିକି ଶିଖିଛି ବାବୁନୁ, କାହିଁକି ନା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ଯେତିକି ପଢିଛି ସିଏ। ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏପଟେ ତ କାମ ଚାଲିଛି, ଆମର ରୋଷେଇବାସ ବି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।